पवित्र गणेश पूजा बहु कालू मंदिर मानकरे आमे गणेश पूजा करि आसु किंतु 1893 मसीह जिते बड़े ब्रिटिश चारियाडे आंदोलन को दबेला कहीं पदा को बाहरी पारिबनी एकाठी पारिबनी बाल गंगाधर तिलक गोटे चालाकी काम आरंभ कले गणेश पूजा बॉम्बे रे कले गणेश पूजा कला माने सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच गीत संगीत बाजा बाजी लाइट डेकोरेशन आरंभ होला 1893 बॉम्बे रु गणेश पूजा सारा विश्व रे भारतीय लोक गणेश पूजा कर सारा भारत वर्ष रे होउछि सारा ओडिशा रे होउछि नंबर 1 गणेश पूजा मूर्ति भल हुए डेकोरेशन हुए लाइटिंग हुए अरेंजमेंट भल हुए म्यूजिक हुए आमर ओडिशा रे जटणी होउछि नंबर 1 गणेश पूजा रे देवी पूजा रे कटक नंबर 1 लक्ष्मी पूजा ढेंकानाल अनुगुल आमर काली पूजा भद्रक कार्तिक पूजा पारादीप ये सब रही किंबदंती रे आमर आज मु आरंभ कली मु हाराहारी 150 गणेश मेढ़ जीवी दर्शन करने से अलरेडी 15टी इना करी आरंभ कली बोतंडा ओरकल से गली कुहा कंठिलो प्रधान साई क्षेत्रपाल पांचगा जामुकोली बरकुदा आसिली कुदियारी कुदियारी बाजार तापर आसिली गोलई मार्केट माछ मार्केट राजा बाजार एवं थाना छक हरिभाइना छक महलगुड़िया छक रामचंद्रपुर बाछरापाटना कुदिया ये आमर रेतंग कॉलोनी ट्रैफिक कॉलोनी अकाउंट्स कॉलोनी मूर्ति देखी मुझे पहुँचे आनंद उल्लास रे पूजा चली हे ओडिशावासी देखंतु जाई जटनी रे बॉम्बे रु सब आई लाइट हैदराबाद रु आई लाइट हैदराबाद रु आई म्यूजिक 5टा नाचपाटी 4टा मेलोडी प्रतिदिन हम केवल डीजे बाजी पारिबनी सरकार कटकणा करिसंती भजन 6टा मीना बाजार पड़ी 4टा नुआ मार्केट पड़ी जटनी ना जाम आज पूर्णमी पर्यंत जटनी रे गणेश पूजा हम चारियाडू लोक आसबे शांति श्रृंखलार सहित हम जटनीवासी हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान बुद्ध जिते आम अच्छु समस्त आम गणेश पूजा को आदर रे स्नेह रे भक्ति रे करूँ निज भितर जिते गंडगोल था आप समाधान करी गणेश पूजा केमती जटनी उच्च कोटि हम सबु वर्ष पर सुनाम हम जटनी बढ़िया लाइटिंग होती बढ़िया मूर्ति होती बढ़िया साजसजा होती बढ़िया डेकोरेशन होती बढ़िया म्यूजिक व्यवस्था होती तेणु आपण मैंने विपुल संख्यार जटनी जीवे उपभोग करेंगे बोली मुझे आशा कर हाँ गढ़ी से गोटे पब्लिसिटी मिछे ये योजनार मूल्य किसी ना या केते अर्थ दौरान 6 मासरे 10,000 केते मास को पड़ला 90 टका भी पड़ूनी ए जो सुभद्रा योजना रे एतर भौणी माने कौन योजना करेंगे आए 50,000 कि लक्षे दियो ताले किए टेलर दुकान करिवो कि ग्रोसरी दुकान करिवो कि जलखिया दुकान करिवो कि होटेल करिवो कि धंदा करी बंचिबे आए ये 10,000 मास को 90 टका हाँ नहीं 900 टका कौन एते हम ये तो जलखिया पकड़ी बरा चाहे पड़ब ये योजना गोटे फेलुअर योजना गोटे पब्लिसिटी योजना गाँ गहली सहर भितर भौणी माने खाली पेला ठेला बाड़िया बाड़ी होती फर्म फिलअप
यार मूल्य किसी ना भौणी मान भंडे एमाने तेणु ये दुखदायक घटना सुभद्रा योजना टोटाल फेल योजना ବର୍ଷାରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ କି ଗଣେଶ ପୂଜା? ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାରଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ଜଟଣୀରେ 10 ଦିନ ବମ୍ବେରେ 10 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଥର ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେଳା ସାହି 60 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶହୀଦନଗର 52 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବରଗଡ଼ 55 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ 51 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଯାଅ ଶୈଲେଶ ବିହାର ଯାଅ ସୁକ ବିହାର ଯାଅ ଇଆଡ଼େ ଡୁମଡୁମା ଯାଅ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଯାଅ ବରଗଡ଼ ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ରୋଡ଼ କଲୋନୀ ଯାଅ ଯୁବକମାନେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଏବଂ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏତେ ନିଷ୍ଠାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଏ ଡିସିପି ବଢ଼ିଆ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପୁଲିସ ଯେଉଁ ସିଂ କଲେକ୍ଟର ବି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୁବ୍ ଭଲ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଟଣୀ ଦେଖିଲେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ବହୁତ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିପୁଳ ଗହଳି ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ ହେଲେ ବିରାଟ ଗହଳି ହେବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ତେରିଏ ନୀଳମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଲୋକ କାମୁକା ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ମୁଁ ଜଟଣୀ ପାଖରେ କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ କଲି ଦୟା ନୁହଁ ହକ୍ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଲୱେ ଯେଉଁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ରାଜସ୍ୱ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଜଟଣୀ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 କେମିତି ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଏଥିରେ ପଇସା ମିଳେନି ପଇସା ମିଳେ ଗୁଡ୍ସ କ୍ରୋମ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଭ୍ର ଲୁହାପତ୍ର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣିଜ ଜଗତ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭଡ଼ାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇନା ନମ୍ବର 1 ତେଣୁ ଯଦି ଏତେ ଲାଭ ହେଉଛି ହରିପୁର ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି 100 ଏକର ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଡ୍ କଲେ 4-5 ହଜାର ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ କଲେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଖାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଖାଲି ଦାମ ବଢ଼ୁଛି ଇଆଡ଼େ ଆମେ ମରୁଛୁ ଗୋଟେ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାରିଆଡ଼େ ରେଲୱେ ରହୁଛି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ହରିପୁରରେ ଦାବି କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କନସିଡର କରିବେ ବିଜେଡିରୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଲାଉ କରିଦେଲେ ପରା ତମେ ଚାଷ କରିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ଦରକାର ନି ଗଞ୍ଜଳ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ପଳେଇବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜଳ ହଅନ୍ତୁ ସେ ବରଫ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ତା ଭିତରେ ଗଡ଼ିଆ ଗଡ଼ି ହଅନ୍ତୁ ଶୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଶୁଖିଲା ଗରମ ଜାଗା ଇଏ ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇଟା ଭାରି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ ଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପରମିଶନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବରଫ ଜାଗା ସେଠି ଚଳିବ ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ସେ ରହିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ବି ଦରକାର ନିହାତି ସାଧୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ହିମାଳୟ ଯାଇ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ସେଠି ଗଞ୍ଜେଇ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କରେଇ ଦେବୁନି କ'ଣ କହିବେ ବିଜେଡିରୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରାମା କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମଲା ଏମ୍ପି ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି କାହାର 7 ମାସ ଅଛି କାହାର ବର୍ଷ ଅଛି ସେ ଆଶା ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏଗୁଡ଼ା ପାଣିର ଗାର ହେଇଯିବ ଧୋକାବାଜ ଏଗୁଡ଼ା ଦଳଦ୍ରୋହୀ ଧୋକାବାଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷତି ହେବ